Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema ruqyah kita kali ini, ruqyah mengembalikan sihir santet kepada orang-orang yang zalim. Siapapun itu, baik tukang-tukang sihir yang menghantarkan sihir ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan dukun-dukun, bomoh atau ahli-ahli nujum dan lain sebagainya. Mari kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya, karena hakikat kesembuhan, hakikat yang menggerakkan setiap makhluk-makhluk dan benda-benda yang ada di langit dan di bumi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, siapkan dirinya dan saya akan membacakan ayat ruqyah dan doa-doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi iqabih wa min syarri ibadihi ومن همزات الشياطين يحضرون إني أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Ya ma'asyiral jan, pulanglah kalian semuanya ke asal kalian, ke tempat tinggal kalian, ke tempat asal kalian, ataupun kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada saudaraku ini. Hai jin-jin fasik, hai jin-jin kafir, bertobatlah kalian kepada Allah. Aku peringatkan kalian, jikalau kalian tak mau bertobat, jikalau kalian tak mau keluar dari tubuh saudaraku ini, dari rumahnya, tempat tinggalnya, tempat usahanya, warung atau tokonya, atau kedainya, maka kalian akan mendapatkan siksa kelak di yaumil akhir. Jikalau kalian tak dapatkan siksa di alam dunia ini, kalian akan mendapatkan siksa kelak di hari akhirat, di hari penantian, di hari hisab, di mana kalian akan diperhitungkan, diamalkan, dihisab amalan-amalan kalian. Oleh karena itu bertobatlah, pulanglah ke asal kalian, dari manapun kalian berada. Jikalau kalian berada dari gunung-gunung, hutan, sungai, lautan, bukit-bukit, atau tempat-tempat di mana kalian bertempat tinggal, atau kalian berasal dari dukun-dukun, peliharaan tukang-tukang sihir, pulanglah ke asal kalian. Bertobatlah kepada Allah. Jangan kalian mengganggu dan menggoda saudara-saudaraku ini. Pulanglah kalian, atau kalian akan hancur. Keluarlah dari tubuh saudaraku ini, dari 9 lubang yang ada pada dirinya, lewat mulutnya, lewat pori-pori kulitnya, atau lewat 9 lubang dari lubang-lubang yang ada di diri saudaraku. Semuanya kalian keluar. Ukhruj Allah. Bertobatlah kalian. Sekali lagi, bertobatlah kalian kepada Allah. Semuanya. Ikuti tangan saudaraku ini pada saat saudaraku mengangkat tangannya, menarik tangannya,
maka kalian keluar lewat muntah, kalian keluar lewat keringat, semuanya. Oke saudara, aku letakkan tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perutnya, lalu putar-putarkan, pejamkan matanya. Silahkan baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, silahkan. Hei ma'asyiral jan, ikuti tangan saudaraku ini. Pada saat dia menarik tangannya lalu membuka mulutnya, kalian keluar lewat muntah, muntahkan. Kalian keluar lewat muntah, semuanya. Oke saudaraku, sudah baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bagi yang tak hafal boleh menyuruh orang lain yang dipercaya, yang masih mahramnya, familinya. Semuanya. Keluarlah kalian. Ukhruj ya Allah. Pelan-pelan kalian keluar dimanapun kalian berada dalam tubuh saudaraku, yang ada di kepala, yang ada di wajah, yang ada di mata, yang ada di tengkuk, di pundaknya, di tangan kakinya, di dada, di perut, di rahim, di kemaluan, di pinggang, di pori-pori, kulit, di aliran darah, ataupun di rumahnya, di tempat usahanya. Kalian keluar semuanya. Allahu Akbar. Saudaraku tarik pelan-pelan. Tarik, batukkan, muntahkan. Allahu Akbar. Keluarlah kalian. Pulanglah ke asal kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik saudaraku, tarik, buang, muntahkan, batukkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluarlah kalian semuanya, wahai musuh-musuh Allah. Pulanglah ke asal kalian. Dari manapun kalian berada. Semuanya keluar. Allahu Akbar. Batukkan. Muntahkan. Muntahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai ma'asyiral jan. Bagi yang tak mau enggan atau enggan keluar dari tubuh saudaraku, dari rumahnya, kalian akan hancur dengan izin dari Allah. Oke saudara-saudara sekalian, posisi tangannya masih pada berada dan perut. Silakan dengarkan ayat ini. Silakan dengarkan ayat ini sambil seraya memutar-mutarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا الله يا قوي يا متين يا ذا البطش الشديد يا شديد العقاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu. Sembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam diri saudara-saudara kami, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada.
apabila di dalam badannya ada penyakit lahir, batin, penyakit-penyakit hati, energi negatif, aura negatif, yang berasal dari jin-jin fasik, jin kafir, ataupun sihir, santet, santau, tenung, guna-guna, dan sejenisnya, kami mohon, keluarkan dan kembalikan kepada pengirimnya. Balikkan kepada orang-orang yang zalim, baik mereka yang mengerjakannya ataupun orang-orang yang menyuruh untuk berbuat kejahatan. Duhai Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, kami memohon pertolongan-Mu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami dengan kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas sedikit pun. Lindungilah diri-diri mereka dan keluarganya. Jagalah diri dan rumah tempat tinggalnya. Bentengilah diri-diri keluarga mereka dan segala apa yang Engkau berikan kepada mereka. Duhai Allah, Zat yang memiliki cahaya, Engkaulah cahaya langit dan bumi. Maka kami memohon dengan cahaya-Mu ya Rabb, segala energi negatif, aura negatif, segala jin-jin fasik, jin kafir hancur jikalau mana, bila mana mereka tak mau keluar. Maka kami memohon pertolongan-Mu, bentengilah diri-diri saudara kami. Mudahkan urusannya, lapangkan rizki-rizkinya, dan jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, dan musibah. Jauhkan dari segala kejahatan orang-orang yang jahat, dari kezaliman orang-orang yang zalim. Duhai Allah, sesungguhnya kami tak ada daya dan upaya, melainkan memohon pertolongan dari-Mu. Bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bi alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa bi alfi alfi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asmamtuhum wa abkamtuhum wa la yajuruna alayya walau kanu mithlal jibal. Wa dakaktuhum kama dukkatil ardu tahtal aqdam. Humun naqatu wa anal asadu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, silahkan baca kembali surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, pelan-pelan. Lalu tarik, batukan, muntahkan. Pegang bagian sakit ya dari badannya, di kepala, tengkuknya, atau bagian mana saja yang sering sakit. Lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, lalu tarik, buang, muntahkan. Ya. Bagi yang ada reaksi mual, sendawa, batuk, keringat, atau muntah, buatlah air ruqyah ya untuk diminum. Seperti biasa, bacalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Boleh dibaca 3 kali, boleh 7 kali, boleh 11 kali, dan seterusnya. Lalu air tersebut didoakan, silakan berdoa, lalu minum. Bismillah dengan tangan kanan. Insya Allah. Mudah-mudahan dan wasilah ruqyah ini, Allah memberikan kebaikan, keberkahan, serta kesembuhan kepada diri-diri saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quranic Therapy. Sisihkan waktu 1 hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami. Sekali lagi, sisihkan waktu 1 hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami sesuai dengan keadaan yang dialami dan dirasakannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.